ارے بھائی خطا ان سے تو بھائی کچھ مسئلوں میں آپ ہوئی ہے. کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کون سی جماعت ہے جو نبی کو خطا نبی سے خطا ہوتی ہے ایسا مانتی ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں کم سے کم 3-4 جگہ پہ ٹوک رہا ہے اور سخت وعید سنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارے بے وجہ آپ کی سنا رہا ہے بات کر رہا کیا؟ ہوں میں، اور آپ اور حدیثوں کی بات کر رہا ہوں میں. ارے بھائی میں قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ سے. نہیں میں آپ سے نہیں، آپ قرآن کی بات کر حدیثوں رہا کی ہوں. بات، نہیں حدیثوں کی بات میں آپ کر سے رہے ہو، اور قرآن کی بات کر رہا باقاعدہ یہ آتا ہے. نہیں، ہوں جی. اہل حدیث جماعت بھی یہ مانتی کہ نبی میں جو اہل ہے وہ حدیث نہیں ہوں. انفاللیبل ہے. میں اہل حدیث نہیں ہوں. کیا ہے آپ؟ نہیں، میں آپ کو مسلمان ہوں. ایکسٹریم لیول پہ لے کے جا رہا ہوں. میکس پلس. میں مسلمان ہوں بھائی. میں اہل حدیث نہیں ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں شافعی ہوں، نہ میں مالکی ہوں، نہ میں ارے آپ نے سنی ایک ہوں، نہ میں بریلوی ایکسٹریم ہوں. سائڈ کیا سنیے، آپ نے ایک ایکسٹریم سائڈ کی بریلیوں کی بات کر لی، میں آپ کو دوسری ایکسٹریم سائڈ لے آتا ہوں. دونوں کے بیچ میں آپ چلے جائیں، کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ نبیوں سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں تو غلطی کس نے؟ نبی جو ہے، بریلوی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بریلوی نا، ارے بریلوی تو نہیں مانتے بھائی غلطی ہو سکتی ہے. کس نے بولا؟ دیوبند میں بریلوی کو اہل تو حدیث عقیدہ بھی ہے ہی نہیں یہ. مانتے. ارے میں ہم تو آپ کو جانتے ایک ہیں. نہیں اسپیکٹرم کے مانتے تم کون سے ہو بھائی؟ سنیے آپ کو اسپیکٹرم کے ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک لے جا رہا ہوں، بریلوی سے اہل حدیث تک لے جا رہا ہوں. کوئی بھی جماعت یہ نہیں مانتی ہے کہ نبی سے خطا ہو سکتی ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کریے پہلے اسلام کے بارے میں فتویٰ دکھائے اور میں کسی مسلکوں کے بارے میں. سنیے میں خود آپ اہل حدیث غلط کہہ رہے جماعت ہیں سے صاحب. جڑا ہوں. آدم صاحب میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں اس بارے میں. آپ لوگوں سے زیادہ نالجبل ہیں، وہ بتا دیں گے وہ خود ہی. آدم بھائی بتائیے بھائی. سر میں تب بولوں گا جب ذرا سارے اپنے پوائنٹ رکھ لیں. آپ جانتے ہیں، غصے میں آپ جانتے ہیں سچ کیا ہے، آپ بولیے. آپ ویسے بھی کافی غصے میں ہیں. میرا خیال تھا کہ بھائی میں ان کچھ سے مسئلہ ہوگا بس مزاج میں آپ کے ساتھ. امام صاحب کی بات سے غصے میں آ گیا ہوں بھائی. انہوں نے بہت بدتمیزی کری ہے. ہاں بھائی آپ یہ ریلیکس دیکھیے، اور ٹون ڈاؤن ہو جائیں گے، پھر میں آپ سے گپ شپ لگا لوں گا. آپ صرف اہل سنت والجماعت کے متعلق صرف کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیے، ارے انبیاء کرام بھائی علیہ آپ السلام کی بریلوی، عصمت پر آپ اجمعین بریلوی امت ہے فتویٰ بھائی. کھول کے بیٹھ گئے میرے سامنے. ارے چپ یہ بیٹھو کیا نام بریلوی ہے؟ یار، فتویٰ نہیں ہے، بات تو سن لو. یہ بریلوی نہیں ہے، یہ بریلوی فتویٰ نہیں ہے بھائی جان. یہ بولیے. بریلوی فتویٰ پڑھیے نہیں پڑھیے ہے. انبیاء کرام علیہ پڑھیے. السلام کی عصمت پر اجماع امت ہے. تمام انبیاء کفر و شرک، کبائر و صغائر سے پاک ہیں. صحیح بات ہے، یہ میں بھی بول رہا ہوں. لیکن اس دل میں پہلے خطا بھی ورڈ ہو نہیں ہے سکتے کہیں پر ہیں. بھی. اس میں خطا کہیں پر بھی نہیں ہے بھائی. کفر و شرک ہے یہاں پہ یار. یار ایک سیکنڈ رکیں گے سارے لوگ. عصمت کس کو کہتے ہیں؟ عصمت یا میں آپ لوگوں کو بتاؤں. انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر اجماع امت ہے. ٹھیک ہے، ان جی، کی عصمت مطلب عصمت بیسکلی عزت کو بولتے ہیں. عصمت تو عزت کو گناہوں سے بولتے ہیں نا. پاک ہے یا نہیں؟ عصمت عزت کو بولتے ہیں بھائی. وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی گناہ سے پاک ہوتے ہیں، خطا سے تھوڑی پاک ہوتے ہیں. چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں ہلکے پھلکے والے، جیسے وہ نابینا شخص سے منہ پھیر لیا تھا، وہ بھی تو گناہ تھا. اللہ کے نزدیک وہ گناہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ کری نبی اچھا صاحب کو. مطلب رسول اللہ گنہگار تھے. اچھا ارے بھائی ایک منٹ. ہم سارے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی نے بے وجہ کھا لیا تھا کیا؟ اچھا تو اگر یہ بات آپ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے. توبہ اچھا کری ایک انہوں نے منٹ نا. یہاں پر شفیق بات صابر امام صاحب، الانبیاء کی اس ہو کے رہی ہے پیچھے بھائی کیوں جان. چلے؟ یہاں پر بات امام الانبیاء کی ہو رہی ہے. ارے بھائی میں سارے انبیاء کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہوں. ہم فرق نہیں کرتے انبیاء میں. اچھا مطلب آپ اس چیز کو مانتے ہیں سب کے سامنے، ابھی 5,000 لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نبی بھی بالکل. گنہگار ہوتے ہیں. گنہگار نہیں بولا میں نے. آپ زبردستی ورڈ مت ابھی ڈالیے میرے منہ میں. گناہ کیا چھوٹے کرتے ابھی آپ نے میں نے مانا بھائی بھی چھوٹے تھوڑے. موٹے گناہ بھائی ہوتے ہیں. ایک یونس ایک توبہ نہیں چیز کرتے تو ایک قیامت تک چیز نہیں، مچھلی کے سنیے پیٹ میں رہتے. یہ بڑے گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی لیول آف ایکسپیکٹیشن نبیوں سے بہت ہائی ہوتی ہے. ان سے ذرا ہوں سی بھی چوک ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ذرا سی بھی چوک ہوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جیسے میرے ہوں پاس کوئی اگر نابینا شخص آئے گا، میں کسی سے بات کروں، میں اس کو ویٹ کروا سکتا ہوں. لیکن اللہ ہوں تعالیٰ نبیوں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے. یہ نبی کی اچھا شاہن آپ شان یہ نہیں ہے یہ مانتے بات. ہیں کہ ٹھیک ہے آپ گنہگار نہیں بول رہے، لیکن آپ اتنا مانتے ہیں کہ نبی بھی گناہ کرتے تھے. گناہ نہیں، غلطی کرتے تھے. ابھی اوکے تھوڑے دیر پہلے گناہ بولے. ایک سیکنڈ اب مجھے بھائی ذرا 5-7 منٹ چاہیے. کوئی مزید انٹرپٹ نہیں کرے گا بیچ میں. ٹھیک ہے ساحل بھائی. اچھا ایڈم بس جی جی ایک بالکل. سیکنڈ 10 سیکنڈ ایک حدیث بتا دوں پھر تمہیں لے لینا پورا ٹائم. کہ حدیث ہے کہ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، تو یہ کہنا محمد گناہ سے پاک ہے، یہ بھی آپ غلط ہو جاؤ گے. میں کہاں کہہ رہا ہوں بھائی کہ پاک ہے. میں کہہ رہا ہوں چھوٹے موٹے جو ہلکے پھلکے تو گناہ ہوتے ہیں گنہگاروں کے پیچھے ہم نہیں وہ تو چلتے. سارے نبیوں سے ہوئے. ٹھیک ہے لیکن ہم ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے یار. جی 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 ٹھیک ہے جی ریلیکس.
गफूर भाई वापस आपके साथ गपशप लगाते हैं जरा, मेरे ख्याल में आज आप काफी गुस्से में हैं, मैं हाँ इसीलिए भाई, चुप करके बैठ मैं गया था थोड़ा सा मैंने ऑफिस कहा के उसमें भी थोड़ा सा परेशान हूँ, मैं इंशाल्लाह फिर अरे बाद आई में एम आ सॉरी जाता है यार, यार, आई एम मैं सॉरी, आई एम थोड़ा सा सॉरी, कोई गुस्से में। मसला नहीं है। अच्छा फिर मैं आपको सिर्फ ज्यादा आपसे गपशप नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैं आपको दो को कुरान के आयतें आप जी किस एंगल से आ रहे हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपके इस एंगल को। ये हमारे भाई नहीं समझ सकते हैं अभी, लेकिन मैं आपके इस एंगल को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरे पास पाकिस्तान में है ऐसे एंगल के लोग। ये आपके सामने कुरान की एक आयत मिलना है सर, ये डायरेक्ट हजूर को एड्रेस किया हुआ है इसके अंदर अल्लाह ताला ने, राइट हम्म। सर? अगर आप माइंड ना करें पढ़ेंगे या मैं पढ़ दूं? हाँ, अल्लाह ताला कह रहा है अपने गुनाहों की माफी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, ठीक है। ये हजूर को कह रहा है, राइट? जी ओके, इसका मतलब जब आप वर्ड खता यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर गुनाह है, हाँ, छोटा गुनाह है, मानता हूँ है, बेहतरीन गुनाह सगीरा है, बहुत छोटा है, एकदम मिनिमल है, ठीक सगीरा है सगीरा है। है, है। नीचे कोई लफ्ज नहीं है हमारे पास अरबी लैंग्वेज हम्म, के अंदर, बहुत बहुत सगीरा का लफ्ज नहीं है हमारे पास, राइट? हम्म, हम्म, तो हमारे पास लफ्ज सगीरा है, तो गुनाह सगीरा सरजद हो सकते हैं अंबिया से, इवन मोहम्मद साहब से। इसीलिए अल्लाह सबसे हो मियां ने सकता बोला कि जी सब तो करते हैं ना यार, हम लोग तो हर किस्म के गुनाह कर लेते हैं, जी यू नो, जी 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 राइट? जी तो हम अंबिया की बात करते हैं, स्पेशली हजूर की बात करते हैं। तो कुरान में जब हजूर को फरमाया जा रहा है कि आप अपने गुनाहों की माफी मांगे, हम्म, इसका मतलब है कि ये वो गुनाह है जिनकी माफी अल्लाह मियां मंगवा रहे हैं मोहम्मद साहब से। हाँ ठीक है। ओके, नाउ लेट्स गो बैक टू द सेम, जो हमारी के मुताबिक भी हमारे नबी से एक गुनाह सरजद हुआ क्योंकि उन्होंने एक ऐसी बात बोली। यार बाकी लोग म्यूट कर दो, मुझे फीडबैक आ रहा है। मुझे एक ऐसा काम करवा दिया उन्होंने जो कि उनको नहीं करवाना चाहिए था, राइट? ठीक है। उसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि साल की फसल एंजॉय नहीं कर सकी। ठीक है। सो दैट्स अ फिर प्रीटी बिग सिन, क्योंकि आपने एक बंदे की नहीं, उस साल की बिग रोजी रोटी, मे आई फिनिश सर, देन यू कैन हाँ श्योर। मेरे मुताबिक, अल्लाह के मुताबिक नहीं, मुझे पता है आप किस हम्म, एंगल पे आएंगे कि हम्म, अल्लाह ने एक गुनाह सगीरा और कबीरा को डिफरेंशिएट कर दिया हुआ है। तो हम्म, आपके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गुनाह सगीरा नहीं है, कबीरा नहीं है, इसलिए मैंने हम्म, गुनाह कबीरा का लफ्ज यूज नहीं किया। हम्म, मैंने मेरे डिफरेंट तरीके से कहा, प्लीज मेरे वाले एंगल को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद जो मर्जी कह दीजिएगा, मुझे कोई मसला नहीं है। हम्म, क्योंकि उसकी वजह से आपने एक शख्स की, आपकी एडवाइस की वजह से एक शख्स की उस साल की कंप्लीट आमदनी इंतहाई रिड्यूस हुई, नंबर वन। नंबर टू, हम्म, उस खेत की वजह से जितने लोगों ने खाना पीना था उस इलाके में, क्योंकि उस जमाने में हमारे पास इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रूट्स के ऊपर नहीं हो रही थी, राइट? बहुत रेयर होता था थोड़ा बहुत, ठीक है? तो वहां पे उसका भी मसला पड़ा। अब मुझे बताइए, क्या हमारे नबी ने इस शख्स को कोई सी एक हदीस के अंदर उसकी भरपाई उस साल की केस टोटल कमाई थी उसकी भरपाई दी? क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ ये कह दिया, अच्छा यार मेरी बात ना लिया करो। ये बड़ी हठधर्मी वाली बात है, क्वाइट फ्रैंकली, कि मैं अगर किसी को मशवरा दूं और बाद में कहूं यार मेरा मशवरा इस पे क्यों नहीं लिया तुमने, मैं तो डॉक्टर था, मैं कब कंप्यूटर वाला बंदा हूं, मैं तुम्हें बता दिया फलाना वाला कंप्यूटर, तो तुम्हें मेरी बात नहीं माननी चाहिए थी, मैं तो डॉक्टर हूं। तो बाद में अगर मैंने बताया तो मैंने उस बंदे का नुकसान करा दिया है। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके नुकसान की हरजाई करूं, तो फिर माफी है। क्योंकि गुनाह देखिए दो तरह के होते हैं, एक जो रब की तरफ होता है, एक जो इंसानों की तरफ होता है। हकूकुल इबाद कभी माफ नहीं होंगे, ठीक है? अब मैंने एक हक को मार दिया, वो बंदा ही मुझे माफ कर सकता है, अल्लाह नहीं कर सकता, चाहे मैं जितनी मर्जी माफी मांग लूं। सही है ना? ठीक है, जी सर, बोलिए। माइक आपका। अब सर मुझे बताएं कि अब कौन सी अब हदीस अब में अब मैं हजूर ने बताऊं, उस बंदे नहीं से नहीं, सुनिए माफी मांगी और उस बंदे की हरजाई दी? इसको ये दिखाइए। अच्छा, एक मिनट है, मैं पहली बात तो ये बताऊं, पहली बात इस हदीस में नबी साहब ने कहीं पर भी हुक्म नहीं दिया, ठीक है? एडवाइस दी? नहीं, एडवाइस सुनिए ना, वो नबी साहब गुजर रहे थे वहां से, बाग वाले के पास भी नहीं गए, वो अपने साथ जो शख्स चल रहा था उससे पूछा उन्होंने क्या कर रहे हैं ये लोग, तो उसने कहा कि, उसने बताया तो उन्होंने कहा कि अगर ये ना करते तो अच्छा था। और नबी साहब ने उसको हुक्म भी नहीं दिया कि जाके बता देना, वो शख्स अपनी मर्जी से जाके बता देता है, और वो अमल कर लेते हैं उस पर। तो नबी साहब ने हुक्म नहीं दिया तो गुनाह तो उनका है ही नहीं, पहली बात तो यहाँ पे,
कि वो कंपेंसेट करे एक बात। सेकंड, उन्होंने एक अपनी बात रखी यहाँ पे, वो बात कह के गुजर गए, उनको तो मालूम ही नहीं था, खबर भी नहीं थी, कोई जाके उसने बता दिया होगा वहाँ पे, उसने बता दिया वहां जाके, अच्छा बता दिया तो उन्होंने अमल कर दिया अच्छा उस पर। जी दिखाइए हदीस में कहाँ हुक्म दिया उन्होंने। ओके, ये देखिए सर, अब हम पढ़ते हैं आपके सामने। I and Allah messenger happened to pass by the people near the date palm trees. मैं नबी पाक के साथ था, मैं और नबी पाक गुजरे और दरख्तों के पास से, पाम ट्रीज के पास से। He said, what are these people doing? ये लोग क्या कर रहे हैं भाई? They said, अब उसने नहीं बोला, they said प्रूलर में, so जो लोग कर रहे थे वो भी बोल रहे हैं साथ में, they are grafting, i.e. they are combing the male with the female tree and thus they yield more fruit. Thereupon, ये सुनने के बाद Allah messenger said, I do not find it to be any use. ये मेरे मुताबिक कोई इसका यूज नहीं है। The people were informed about it and they abandoned this practice. Now listen. Exactly. ये है मेन Allah लाइन। The messenger, people were informed. हाँ, People कि को जाके मोहम्मद ने बता कहा है दिया ना, वहां पे, किसी ने जाके बता दिया। अब वो जो लोग थे जिन्होंने जवाब दिया था, Listen, उन listen, लोगों ने जाके उन गार्डन वालों को इन्फॉर्म कर दिया। relax भाई, relax, relax. मतलब they were multiple people there, right? They, ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग वो भी हैं जो ग्राफ्टिंग कर रहे होंगे। उन्होंने ये जाके कैसे बाकी assume लोगों को भी कर बता दिया, ये एक आधा आप बंदा तो नहीं assume कर कैसे सकता, कर दे है, ये बिकॉज आदम भाई आप दे में assume कौन कर रहे है? हैं ना, देखिए, ये तो हाँ, आप assume assume कर नहीं रहे किया, हैं। assume Assume नहीं कर किया लिया सर। आपने देखिए, भाई। एक बंदा नहीं, एक बंदा है, अल्लाह के मैसेंजर के साथ सिर्फ एक ही बंदा चल रहा है, मल्टीपल लोग नहीं चल रहे। ठीक है, अल्लाह का रसूल वहां तक पहुंचा जहाँ पे लोग ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। नाउ नहीं नहीं दे नहीं, का लफ्ज आया, अल्लाह के रसूल वहां से गुजरे जहां लोग खड़े थे डेट पाम ट्रीज के पास। नहीं जो, हाँ, और हाँ। वो डेट पाम के पास जो पीपल खड़े थे वो क्या कर रहे थे? हाँ हाँ ठीक है, वो क्या कर रहे ठीक थे? है। वो ग्राफ्टिंग व्हाट आर कर रहे दीस पीपल डू? हाँ थे, ठीक है, व्हाट आर दीस हाँ, पीपल डू? ठीक ग्राफ्टिंग है, कर रहे थे। ठीक है। डेट पाम ट्री, कोई सर देखें, मदीना में डेट पाम ट्री के पास खड़े होकर लोग नजारा नहीं करते, वहां पे बर्ड नहीं करते या स्टार गेजिंग नहीं करते, दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग। गर्मी के अंदर खड़े होके, आप दोपहर की गर्मी में खड़े होके आप वहां पे नजारे नहीं कर सकते सर, यू आर एक्चुअली ग्राफ्टिंग। तो जब लोगों ने सुना, हाँ, जो ग्राफ्टिंग कर रहे थे उन्होंने भी छोड़ा, उन्होंने बाकी लोगों को भी बताया कि भाई प्रैक्टिस छोड़ दो, हमारे नबी ने कहा इसका कोई फायदा नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम इज, नबी पाक को ये हरगिज नहीं बोलना चाहिए था कि भाई इसका कोई मकसद नहीं है। देखिए क्यों? क्योंकि भाई अगर आपको नहीं इल्म किसी चीज का, आपको ये जानना चाहिए था मुझे इल्म नहीं है इस बात का। उनकी बात से भी तो ये लग रहा था आदम भाई कि मुझे नहीं लगता इसमें कोई खैर है। उन्होंने क्या कहा, आई डू नॉट फाइंड इट टू बी ऑफ एनी यूज। मुझे नहीं लगता इसमें कोई खैर है। खैर नहीं है, इसका कोई पर्पस नहीं है। आई डू नॉट फाइंड इट टू बी ऑफ एनी यूज का मतलब होता है इसका कोई पर्पस नहीं है। हाँ खैरी पर्पस वही हुआ, पर्पस नहीं है ना, हाँ, कोई पर्पस नहीं है, राइट? ओके, नाउ द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर आपको नहीं पता किसी भी चीज का, ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज का नहीं पता, तो नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप बोलेंगे ही क्यों? ठीक है, अच्छा, अब अगर आप कह रहे हैं खैर की बात कर रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं खैर की बात कर रहे हैं, अगर मैं मान के लफ्ज़ खैर नहीं यूज किया, हुक्म नहीं दिया ना। ये देखें, फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखें यहाँ पे ज़ालिकन शैइन बहुत जबरदस्त इसके अंदर है। देखें बड़ा जबरदस्त लफ्ज यूज किया है, ये देखें, युगनी। आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस एट ऑल। इसका कोई मतलब मकसद ही नहीं है, इसका कोई मकसद ही नहीं है, इसका कोई मकसद ही नहीं है। मुझे इसमें कोई मकसद नजर नहीं आता है। आई डोंट सी एनी यूज ऑफ इट। बेहतरीन। ठीक है, तो अब इधर खैर शेर वाली बात हम साइड पे कर देते हैं। अब मेरे भाई सिंपल सी बात है, ये एक बहुत बड़ा सिन है। Adam, I'm really sorry, I'm interrupting. I'm really sorry for that. अच्छा, इसमें एक बात गौर करने वाली बात ये है एडम, कि यहाँ पे आप सेंटेंस देखो, जब उनको बताया गया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि ये मेल और फीमेल को कंबाइन कर रहे हैं, और उसके साथ ये बात भी बताई कि दे यील्ड मोर फ्रूट, यानी वो ऑलरेडी इससे फायदा उठा रहे थे। यानी रसूलुल्लाह को ये बताया गया था कि ये ऑलरेडी काम करता है। इस बात पे गौर करो आप। इसके बावजूद भी उन्होंने कहा इसमें मुझे कोई फायदा नहीं नजर आता है। भाई प्रैक्टिकली उनको बताया गया कि ये हो चुका है, पहले भी हम करते थे और इससे हमें फायदा मिलता है। ठीक है, अब देखिए जब ये फायदा मिलता है, तो अब आप आई डू नॉट फाइंड एनी यूज इन इट, बट ही डिड नॉट से कि स्टॉप इट। प्रॉब्लम यहाँ पे है। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट आ गई ना, ये है, एक सेकंड, ये एक स्टेटमेंट आ गई, राइट?
اگر نبی پاک کہتے ہیں کہ میرے خیال سے ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا, دیکھیں یہ ایک اوپینین آ گئی, لیکن اگر آپ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے کا تو یہ ایک سٹیٹمنٹ آ گئی, اٹس اے فکسڈ سٹیٹمنٹ, ٹھیک ہے. اب نبی پاک کی سٹیٹمنٹس پہ لوگ نبی, وہ آرڈر نو یار میں نے کب کہا کہ فرض ہو گیا بھائی, نبی پاک کی قرآن کے علاوہ کوئی چیز فرض نہیں. سنتے تو ہے نا, سنتیں ہے نا, نوافل ہے نا, وہ کیوں ہیں؟ بیکاز اٹ از سم تھنگ وچ دا نبی پاک سیڈ اور نبی پاک ڈیڈ, رائٹ. میں نے کب کہا فرض ہے؟ آپ بار بار فرض کیٹیگری میں کیوں جا رہے ہیں میرے بھائی؟ وائی آپ گناہ مت لادیں نا نبی کے اوپر. نبی صاحب نے اگر روکا ہوتا ان کو تو وہ گنہگار ہوتے, ٹھیک ہے, سر نہیں, لیکن پھر وہ ایک فرض چیز کا کیٹیگری میں حکم, آتا. سر لیکن ایک چیز انہوں نے حکم دیا ہی نہیں, تو اب لوگوں نے خود سے والنٹریلی کر لیا. سر حکم صرف فرض کیٹیگری کا ہوتا ہے. آپ مجھے کسی بھی سنت کا حکم دکھا دیں, نہیں ہے. کیوں؟ کس نے کہا سنت کا وہ نہیں ہے؟ جس نے میری سنت فالو نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, بہت جگہ پہ ہے. تو پھر تو ساری کی ساری سنتے آپ فالو کرتے ہیں. تو نبی صاحب کی سنت لیٹ می آسک یو سم سنتے ہیں جو آپ فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں کرتے نہیں کرتے نا. تو نہیں سنت کرتے. کرنا تو واجب نہیں نا ہے سنت کو پورا کرنا بھائی. ہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک. تھینک یو, یہی تو میں کہہ رہا ہوں بھائی, سنت کو پورا کرنا واجب نہیں ہے, فرض کو پورا کرنا واجب ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو بس بات ختم ہوگی نا میری جان. جو اگر جو اچھا بندہ ہے, سن لے سر, جو اچھا بندہ ہے, جو نبی کو صحیح طریقے سے مانتا ہے, وہ نبی کی ہر عورت پہ عمل کرے گا. اب نبی میرا کہہ رہا ہے, اب میرے سامنے میرا نبی ہو, ازیوم کرے میرے سامنے میرا نبی ہے, وہ مجھے کہہ دے کہ جناب ایڈم صاحب یہ جو آپ کے پاس گرافٹنگ کر رہے ہیں اس سے کوئی تک فائدہ نہیں ہونا. میں نے کہا نبی نے کہتا گل مک گئی, میں ایسے ہی محنت کر رہا ہوں, میں چھوڑ دوں گا. صحیح بات ہے. آئی ایگری, آئی کمپلیٹلی ایگری وتھ یو. اب لوگوں نے نبی صاحب کی محبت میں وہ کرنا چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, کیونکہ نبی صاحب کی انہوں نے ایک بات ان کے منہ سے نکلی نبی صاحب. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تھا, تو اس لیے نبی صاحب کے اوپر گناہ کی سینس تو نہیں بنتی ہے. اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے مدینے والوں کو غنی کر دیا بھائی, اتنی بڑی زمین دے دی ان کو, فتوحات کروا دی, بہت کچھ دے دیا ان کو بھائی بدلے میں. بھائی ہیلو, فتوحات پہ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فتوحات کے لیے انہوں نے لڑا, اپنا خون بہایا, پھر فتوحات ملی, پھر غنی ہوئے, وہ ایک سیپریٹ چیز ہے. لیکن ایٹ دس مومنٹ آف ٹائم کچھ بندوں نے ہمارے نبی کی بات کو سن کے اس کو سر آنکھوں پہ رکھا اور مان لیا. بہت اچھی بات, ماننا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات. اب اگر بالکل ٹھیک ہے, اب میں اگر نبی ہوں, لیٹس سے فار دا سیک آف آرگومنٹ, میں ہوں نہیں, لیٹس سے, اور میں اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے پاس سے گزرتا ہوں اور سرے ان کوئی ایسی بات کہہ جاتا ہوں جس کا میرے کو امب علم نہیں, لیکن اس کی وجہ سے میری قوم کے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے کچھ, تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ آئی ول ہیو ٹو پے دیم فار دیٹ نقصان, بیکاز وہ میری اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا, ادروائز آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن. تو نبی صاحب ویسے بھی جو مانے گا نہیں متا تھا دے دیتے تھے, وہ دے دیتے تھے, اپنے پاس رکھتے کہاں تھے وہ, جو قرآن میں آتا ہے 5th حصہ نبی اور اللہ کا ہے, وہ تو سارا بانٹ دیتے تھے. نبی صاحب کی وفات کے ٹائم ان کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک باغ کے, سارا بانٹ دیتے تھے, بانٹ دیا بھائی, وہ سارا بانٹ دیتے تھے بھائی, وہ سارا بانٹ دیتے تھے. وہ کافروں کو بھی دیتے تھے, 100 اونٹ کافروں کو دی ہوئی ہیں کہ وہ اسلام میں آ جائے اور محمد کے ساتھ نہ لڑے. ڈونٹ وری, ڈونٹ گو دیئر. بڑی بڑی رشوتیں بھی دی ہوئی ہیں ہمارے نبی نے, کیونکہ زکات کے پیسے اور مال غنیمت کے پیسے آپ باہر نہیں دے سکتے, لیکن نبی نے رشوت کے طور پہ 100 اونٹ دیے ہوئے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. لیٹس ناٹ گو دیئر فار ناؤ, لیٹس اسٹک ٹو دس پوائنٹ. ایٹ دس مومنٹ مجھے آپ میں بانٹ رہے ہیں نا, اگر اس میں سے مجھے حصہ آ رہا ہے تو وہ سب لوگوں کو بانٹا جا رہا ہے, اس میں سے مجھے حصہ آ رہا ہے. لیکن جو نقصان انہوں نے ان کی وجہ سے میرا ہوا, ایون دو کہ انہوں نے ذاتی طور پہ کہہ کے نہیں کروایا, ان کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ہوا, ٹھیک ہے, اس نقصان کا ہرجانہ مجھے نہیں ملا. اب اگر نہیں ملا, کیا میں یہ آپ کیسے کہہ سکتے نہیں ملا, یہ آپ کیسے کہہ سکتے نہیں نبی پاک نے نبی کوئی مجھے حدیث نہیں ملتی کہ جہاں نبی پاک نے اس کا تو نہیں ملتی, تو مطلب نہیں ہوا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ارے واہ یار آدم بھائی, سیریسلی یار آپ سے ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. I am 110% serious. کیوں؟ یہ آپ سے جواب ایکسپیکٹڈ بالکل نہیں تھا. Let me tell you why. جی, کیونکہ اگر اس کا انہوں نے ہرجانہ دیا ہوتا تو اگلی حدیثیں ضرور ہوتی کہ نبی پاک نے اس کے اوپر ہرجانہ بھی بھرا ہے. کیوں؟ کیونکہ بعض حدیثیں چھوٹی ہیں اور بعض حدیثیں 3-3 4-4 لوکیشن پہ بعد میں بڑھا کے دیکھی گئی ہیں, اور بتایا جاتا ہے کہ ہاں
یہ جو چیز ہوئی تھی اس کا یہ دیا گیا تھا, یہ جو چیز ہوئی تھی اس کا یہ دیا گیا تھا, ایکسپلسٹلی لکھا ہوتا ہے. اس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا کسی بھی جگہ پہ. کسی نے روایت میں یہ تو نہیں لکھا بھائی, اس کا مطلب ہے کوئی کہ نہیں روایت دیا کرے گیا. گا تو نا, کوئی نہیں بھائی آدم بھائی, کوئی بھائی روایت کرے گا تو لکھا جائے گا نا بھائی. ہاں, اس کی ضرورت کیوں تھی؟ کیونکہ تاکہ دنیا کو دکھایا جاتا کہ آپ کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہو تو آپ نے بھرنا ہے, ورنہ کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کوئی سٹیٹمنٹ دے کے اگلے کا نقصان ہونے کے اوپر وہ کہہ سکتا ہے اللہ میاں مجھے معاف کر دو. حالانکہ ایک نبی کی اپنی حدیثوں میں یہ ہے, آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, سب لوگ جانتے ہیں, کہ جو آپ نے کسی کا حق مارا یا کسی کے حق کے اوپر مسئلہ کیا یا کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط کام کیا, جانے یا انجانے میں, دیکھیں یہ دونوں لفظ ہیں, جانے یا انجانے میں, وہ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے. رائٹ, آپ اللہ غلطی کو اللہ معاف کرے گا, انسانوں کی غلطی کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اسی لیے جب آپ دعا مانگتے ہیں اس میں کہتے ہیں اللہ میاں میرے جانے اور انجانے والے سارے گناہوں کو معاف کر, کیونکہ انجانے میں بھی گناہ ہوتے ہیں آپ سے. رائٹ, اب یہ بندے کی جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ نبی کے پاس دوبارہ لایا گیا ایکسپلیسٹلی. 1 سال بعد لایا گیا ہوگا نا, جب دوبارہ 2 سال بعد لایا گیا ہوگا, جب اس کی فصل کی وہ ہوئی ہوگی آمد, تو اس وقت نبی پاک کو یاد تھا کہ ارے میری پرسنل اوپینین لی کیوں تم نے بھائی, کیوں سن لیا, کیوں مان لیا, دیٹ از بی ایس. اس وقت انہیں کہنا چاہیے تھا یار آئی ایم سوری, آئی ڈڈ ناٹ نو اباؤٹ دیٹ, آئی ایم سوری فار وٹ آئی سیڈ, آئی ایم ashamed of what I said. میں اپنی بات کے اوپر میں نادام ہوں اور میں شرمندہ ہوں, اور میں اپنی محنت کی کمائی میں سے اس کی جو غلطی, جو اس کی پروڈکٹ میں کمی ہوئی ہے وہ پوری کروں گا, کیونکہ میری سٹیٹمنٹ کی وجہ سے اس نے ایسا کرنا منع کیا. انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا اوڑے ووڑو پانڈے میں, میری لی کیوں بات, انہوں نے صرف دین کے بارے میں بات لیا کرو ورنہ نہ لیا کرو. That is a انہوں rude نے یہ نہیں attitude, my کہا, friend. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لی کیوں, انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میرے سے دین کے معاملے میں لے لیا کرو بس, ٹھیک ہے. اچھا روڈنس ہے نا, کفر صاحب, ایڈم اور ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتا ہوں, لیکن آدم بھائی بہت ہلکا مسئلہ ہے اور بہت آپ کا آرگومنٹ ہلکا بہت مسئلہ نہیں ہے. کفر بالطاغوت صاحب ہلکا مسئلہ نہیں ہے. 1 منٹ رکیے, میری بات سنیے. سب سے پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ رسول اللہ کو ان کے نقصان کا رسپانسیبل مانتے ہیں؟ نہیں. ہاں نہیں, ابھی تو آپ نے مانا یار. نہیں, پرابلم یہ ہے نبی صاحب کو میں اس لیے نہیں مانتا ہوں کیونکہ نبی صاحب نے حکم نہیں دیا تھا, صحابہ نے اپنی محبت میں وہ اسٹیٹمنٹ اون کر لیا, انہوں نے اس کو عمل کر دیا. ایگزامپل دیتا ہوں بھائی, میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی مثال کے طور پہ آپ یہ بھول رہے ہیں کہ رسول اللہ ایک نارمل انسان نہیں ہے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک مثال کے طور پہ دیش کا پرائم منسٹر ہے یا پریسیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے. اب ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کورونا کی ویکسین آئی, ٹھیک ہے, لوگوں کو لگانی پڑی. اب ایک ریسپانسیبل پرسن جس کو لوگ فالو کرتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں, وہ ایک بندہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے کہ بھائی کورونا کی ویکسین کام وام نہیں کرتی, میرا خیال ہے مت لگاؤ اس کو, ٹھیک ہے. اب کئی سارے لوگ جو اس شخص کو, اس انفلوئنشل پرسن کو فالو کرتے ہیں, انہوں نے حکم نہیں دیا تھا, انہوں نے صرف اپنی ایک رائے بتا دی کہ مت لگاؤ, کوئی فائدے کا نہیں ہے یہ لگا کے بھی. اب ان کی بات سن کے کئی لاکھوں جو کورونا پیشنٹ ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں, ان کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں, انہوں نے ویکسین نہیں لگائی اور وہ مر گئے, ان کی موت ہو گئی. کیا یہ بندہ ان کی موت کا رسپانسیبل ہے یا نہیں ہے؟ وہ اگر اسٹیٹمنٹ جیسے برازیل کے پریزیڈنٹ نے کہہ دیا تھا, نہیں میں نے یہ جو کہا ہے وہ بتاؤ نا. یہ ایکچوئل میں ہوا تھا, میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. آپ رسپانسیبل مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو؟ برازیل کے پریزیڈنٹ نے بول دیا تھا کورونا ورونا کچھ نہیں, ویکسین کی ضرورت نہیں ہے, اور پھر وہاں لوگ مرنا شروع ہو گئے تو بہت سارے مر گئے تھے, ٹھیک ہے. تو وہ رسپانسیبل ہے کیا نہیں ہے؟ کیوں نہیں, وہ رسپانسیبل ہے کیونکہ اس نے اپنے لوگوں کو روکا تھا باقاعدہ بول کر کے, کس کی ضرورت ہی نہیں, تم کو مت لگاؤ. اس نے بولا مت لگاؤ, نہیں ہے, اس نے حکم, ارے بھائی اس نے بولا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلیو نہیں کرتے, اور پھر اس کے بعد لوگ مر گئے. اور دوسری بات, جب وہ لوگ مر گئے تو کیا اس نے اپنے پرسنل پاکٹ سے پیسہ دیا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات بھائی, یہاں پہ کسی کی جان وان نہیں گئی تھی, آپ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا
اور کتنی غربت آ گئی اس چکر میں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. بھائی ایسا نہیں ہو تو بھوکمری نہیں آ گئی تھی, تھوڑی فصل پیدا کم ہوئی تھی, ہو گیا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہوا ہے کہ لوگ مر رہے ہوں بھوکے, جانے جا رہی ہوں. کفر بالطاغوت صاحب, آپ لوگ ایگزیجریٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں بھائی اس بات کو یار, ایک منٹ, لمٹ سے زیادہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. کفر بالطاغوت صاحب, آپ کتنا پڑھے لکھے سر؟ میں بی ٹیک ہوں. آپ بی ٹیک ہے, آپ کو اتنی سی سمجھ نہیں ہے کہ ایک انفلوئنشل بندے کی وجہ سے, اس کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے, بھلے سے اس کو وہ فورس نہیں کر رہا ہے, بس اس کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے لوگ فالو کر کے نقصان پالے, اور یہ اس کا کیا نقصان ہو گیا ساحل بھائی؟ جانیں چلی گئی, بھوکمری آ گئی, کیا ہو گیا؟ صرف جان کا ہی نقصان ہوتا ہے, صرف بھائی جان کا بھوکمری آ گئی جانا ہی تھی. نقصان ارے ہوتا ہے. بتائیے نا, فاقے پڑھ رہے تھے وہاں پہ, کچھ بتائیے اس طرح کا. میری کمائی جو ہے, فاقہ رکھ رہے تھے لوگ, بھوکے سو رہے تھے. میری ایک مہینے کی کمائی آپ کی, ہاں آپ نے کبھی بزنس کیا؟ نہیں کیا تھا, ڈوب گیا پیسہ. آپ کسی بہترین, that's good, because آپ کے پاس بزنس سینس ہی نہیں ہے. جب بزنس ہوتا ہے نا سر, اگر آپ کو 1 سال ₹1,00,000 کا پروفٹ ہوتا ہے نا, تو اگلے سال آپ کا پروفٹ ایسٹیمیٹ 10,000 کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس سے اگلے سال 1,20,000 کی ہوتی ہے. On the flip side, what happened is, because of an influential person, جو اس بندے کا yield تھا 1,00,000 کا, وہ 1,00,000 سے شاید 60,000 پہ آ گیا, right? So for that year he lost 40% of his yield, definitely, because that's how it works. Now آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا, اس بندے کے جتنے بھی plans تھے, they went down the drain for the whole year. کیونکہ وہ اس کا کیا خیال تھا کہ نبی نے کہہ دیا مجھے yield دگنی ملے گی, میں نبی کی بات مان رہا ہوں تو اللہ برکت دے گا کیونکہ میں نبی کی بات مان رہا ہوں. وہ برکت سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے تو بلیسنگ ملے گی, میں تو ڈبل ثواب کما لوں گا دنیا اور آخرت کا بھی, کیونکہ اللہ تو کہتا ہے دنیا آخرت دونوں مانگو نا, رائٹ؟ لیکن ہوا کیا, ان کو ثواب تو مل گیا ہوگا اس بات کا, ثواب تو مل گیا ہوگا صحابہ جنہوں نے ایک سیکنڈ, اگر ثواب مل گیا اچھا تھا, نہیں مجھے, ثواب مل گیا تھا, آدم اگر بھائی ثواب مل گیا تھا بھائی, رک جائے یار, اگر ثواب مل گیا تھا نا تو اٹ مینس دس از ایون مور بیڈ, کیونکہ ثواب اس نے ملا محمد کے کہنے کے اوپر, جھیل اس کی خراب ہوئی, اور محمد نے بعد میں جا کے, سر سوری ونس اگین, آئی ایم سو سوری, لیکن لسن ٹو دس ویری کیئرفلی. محمد نے بعد میں یہ بھی نہیں کہا محمد نے یہ بھی نہیں کہا ایم سوری, بلکہ محمد صاحب نے آکڑ دکھائی, یار میری والی بات لی کیوں تم نے, صرف دین کے بارے میں لیتے ہیں. دس از کالڈ این آکڑ, کہ ایک بندہ سوری تک نہ بولے اپنی غلط بات کے اوپر. مین, اینڈ آف ڈسکشن ود یو فرام مائی سائیڈ مائی فرینڈ, آئی ایم سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو, نہیں, یہ آپ لوگ جو ہے نا ٹویسٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ حدیث کو اور ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, اور بھائی پوائنٹ ماننا ہوگا کہ نبی کہہ رہا ہے تو اس کو تو اللہ سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, یہ غلط بات نہیں کرے گا. امام صاحب میرے کلوزنگ کمنٹس ہیں یہ, کہ آپ لوگوں نے جو بات شروع کری تھی وہ یہ کری تھی کہ نبی صاحب نے, آپ لوگ کا کانٹیکٹ جو لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے بات کیوں کری. جب میں نے اس کا جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ انہوں نے اپنی غلطی مان لی, تو اب آپ لوگ کمپنسیشن پہ آ گئے. اب میں اس کا جواب دیتے تو آپ لوگ کہیں اور چلے جاتے, تو بھائی وہ بات میری طرف سے کمپلیٹ حجت ہوتی ہے, اور آپ جانتے ہیں مجھے, میری طرف سے ہمیشہ کمپلیٹ حجت ہوتی ہے. آپ پہلے بندے جس کے ساتھ میں نے اس حدیث کے اوپر ڈسکشن کی ہے, ورنہ میں نے آج تک اپنے چینل میں ایک آدھ دفعہ یہ حدیث دکھائی ہے ڈسکشن کے بیچ میں, جسٹ ٹو شو کہ محمد واز جسٹ این اوپن ماؤتھ, بگ ماؤتھ, اینڈ ہی وڈ جسٹ سے سم تھنگ, فل اسٹاپ. ادروائز ان دس چینل آن دس حدیث پر ڈسکشن کیا, اور یہ تینوں پوائنٹ بنتے ہیں. نمبر 1, بولا کیوں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ وداؤٹ ہم نوئنگ اینی تھنگ. نمبر 2, اگر بولا تو سوری کیوں نہیں کیا بعد میں جب انہیں پتا لگ گیا. نمبر 3, اس کی کمپنسیشن کیوں نہیں کی گئی, اگر انہیں پتا لگ گیا تھا کہ ان کے کہنے کی وجہ سے ہوا تو ان کی کمپنسیشن کیوں نہیں کی گئی. سو آل آف دیز 3 points are in this hadith. You have to know کہ اگر میں نے کچھ کہا ہے, کہ نبی صاحب ہمارے کوئی راجا مہاراجا سوری بھی نہیں ہے, سوری بھی نہیں ہے, کمپنسیشن بھی نہیں ہے, راجا مہاراجا نہیں تھے تو مزید سوری کرنا چاہیے تھا. If he was humble, but Muhammad was never humble enough to he was not humble. He was humble enough to say کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. نہیں نا, اس نے نہیں کہا نا غلطی ہوئی ہے, نہیں کہتا بھائی, کوئی لیڈر نہیں کہتا, اتنا ہمبل کوئی لیڈر نہیں ہوتا. تو بھائی محمد بھی ہمبل نہیں تھا, بات ختم, اینڈ آف ڈسکشن. بالکل ہمبل ہے بھائی, وہ اپنی غلطی مانتے تھے, ہمبلنس کیا ہوگی بھائی. یار آدم بھائی, آج کا کوئی لیڈر اتنا اپنے اندر کریج نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنی غلطی مانے. غلطی ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ I will say sorry,
अगर मैं सॉरी नहीं किया गलती नहीं मानी और गई, वो sorry। गलती नहीं थी, और वो गलती नहीं थी नबी साहब, नबी साहब ने हुक्म नहीं दिया था, ओके पहली ठीक बात है, तो ये गलती नहीं थी, हद है, एंड ऑफ हद है, डिस्कशन जी, गलती हद है। अच्छा ये इसको अभी अच्छा इसको खत्म करते हैं। आदम भाई, कुफ्र, साहिल भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, साहिल सब भाई, लोग चुप हो जाओ। हाँ साजिद भाई साहिल कुछ भाई मुझे ऐड करो, इजाजत फटाफट दीजिए, ऐड मुझे करो। जाना है। नहीं एक मिनट साहिल भाई रुको ना, मुझे, नहीं मुझे एक हदीस डिस्कस करना है आपसे, एक हदीस अरे डिस्कस यार, करना है कुफर बित्तागु अरे साहब, बस 1 मिनट, जी 2 मिनट रुक जी जाए। साजिद भाई कुछ जी ऐड करो, जल्दी करो, मुझे एक हदीस इनसे डिस्कस करना है। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि खुदा अगर सूरह नज्म में कह रहा है मा ज़ल्ल साहिबुकुम वमा गावा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा अनिल इल्ला हवा, वहयु यूहा, यानी हाँ, नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो खुदा हम्म, कहता है वही कहते हैं। तो यहाँ पे दीन के गलती मामले इससे हो में, रही है। दीन के वो हाँ मामले में भाई। मेरे को मालूम था कि ये दीन जोड़ देंगे उधर, इसको थोड़ा और साइड में सुनिए रखो, सुनिए एक और मिनट। सुनिए सुनिए और सुनिए, आप इस आयत को गलत कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हैं। और दूसरी बात सुन लीजिए, मेरा एक और पॉइंट सुन लीजिए आप। नबी, मैं कुरान से आपको दूसरी दलील दे देता हूँ। सूरह अनफाल की आयत है जिसमें अल्लाह ताला नबी हम को अजाब देने की बात कर रहा है। नबी हम ने अपने मन से एक बात, एक फैसला कर लिया था कि कैदियों के बदले हम पैसा ले लेंगे। इसका क्या जवाब देंगे आप? क्या नाम है आपका? अच्छा कुफ्र साजिद बित्तागु साहब। साहब, अल्लाह ने एक ये मिनट कहा रुकिएगा, खून क्यों नहीं बहाया, एक हाँ मिनट, तो एक मिनट, सब तो लोग रुक जाओ यार। अल्लाह ताला का कहना कुफ्र कुछ और जा बित्तागु रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह आप कह लोग रहे हैं जबरदस्ती लोगों हर पैसे बात में आप लेके लोग छोड़ उस दिया, चीज को मार फिट। डालते उन्हें। कुफ्र बित्तागु साहब, 1 मिनट रुकिएगा। ये हदीस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह को कुछ नहीं आता था, लेकिन रसूलुल्लाह जो है हमेशा अपनी बात जो है वो लोगों के ऊपर सीधा थोप देते थे। थोपना नहीं कहोगे तो मतलब कुछ भी बकलोली कर देते थे। अभी देखो ये हदीस है सही बुखारी हदीस नंबर 5825, ठीक है, लंबी तवील हदीस है जिसमें एक लेडी जो, चलो मैं पढ़ ही देता हूँ कि इन्होंने, इक्रिमा ने और इन्हें रफा ने कि इन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, फिर इनसे अब्दुर्रहमान बिन जुबैर कर्जी ने निकाह कर लिया था। आयशा ने बयान किया कि वो खातून सब्ज ओढ़नी ओढ़े हुए थी। इन्होंने आयशा से अपने शौहर की शिकायत की और अपने जिस्म पर सब्ज निशानात छोड़ के दिखाए। फिर जब रसूलुल्लाह तशरीफ लाए तो जैसा कि आदत है, इक्रिमा ने बयान किया कि औरतें आपस में एक दूसरे की मदद करती है। आयशा ने नबी करीम से कहा कि किसी ईमान वाली औरत का मैंने इससे ज्यादा बुरा हाल नहीं देखा, का इनका जिस्म इनके कपड़े से भी ज्यादा बुरा हो गया है। बयान किया कि इनके शौहर ने भी सुन लिया था कि इनकी बीवी नबी करीम के पास गई है, चुनांचे वो भी आ गए और इनके साथ इनके 2 बच्चे इससे पहले बीवी के थे। इनकी बीवी ने कहा अल्लाह की कसम मुझे इनसे कोई और शिकायत नहीं, अलबत्ता इनके साथ इससे ज्यादा और कुछ नहीं जिससे मेरा कुछ नहीं होता। इन्होंने अपने कपड़े का पल्लो पकड़कर इशारा किया, यानी इनके शौहर कमजोर है, यानी नामर्द है, उनका टाइट नहीं होता था, उनका सामान खड़ा नहीं होता था, तो ये बीवी को प्रॉब्लम था, ठीक है। उससे अलग उसकी कोई शिकायत नहीं थी उस बीवी की, ठीक है। मतलब मर्द जो है उनका शौहर जो है वो नामर्द था। इस पर इनके शौहर ने कहा या रसूलुल्लाह ये झूठ बोलती है, मैं तो इसको जिमा के वक्त चमड़े की तरह उधेड़ कर रख देता हूं, मगर ये शरीर है, ये मुझे पसंद नहीं करती और रिफा के यहाँ दोबारा जाना चाहती है। नबी करीम ने इस पर फरमाया कि अगर ये बात है तो तुम्हारे लिए वो रिफा इस वक्त तक हलाल नहीं होगा जब तक ये अब्दुर्रहमान दूसरे शौहर तुम्हारा मजा ना चख ले। बयान किया कि नबी करीम ने अब्दुर्रहमान के साथ 2 बच्चे भी देखे तो दरियाफ्त फरमाया क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं? इन्होंने अर्ज किया जी हाँ। नबी करीम ने फरमाया अच्छा इस वजह से तुम ये बातें सोचते हो, अल्लाह की कसम ये बच्चे इनसे इतने ही मुशाबे हैं जितना के कौवे से मुशाबा होता है। अब ये हदीस में आप देखिए कि वो बीवी की शिकायत ये थी कि इस शख्स का जो आलय तनाजुर कहते हैं ना साजिद भाई, आलय तनाजुर, हाँ इनका आलय उज़्रे तनासुल जो भी है उनका जो सामान है वो टाइट नहीं होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब वो कह रहा है कि मैं तो इसको जब इसके साथ हमबिस्तरी करता हूं इसको चमड़े की तरह रगड़ देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे रसूलुल्लाह जो है वो ये कह रहे हैं कि वो कहता है कि भाई इसको दूसरे बीवी शौहर के पास जाना है, तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि जब तक ये मजा ना चखले वो नहीं जा सकता। और बच्चों को देख के कहा कि ये सो इससे मिलते हैं, यानी रसूलुल्लाह का एक शख्स के आलाए तनासुर या जो भी है उसका सामान टाइट होने के लिए सिर्फ बच्चा हो जाना ये उनके लिए काफी था।
आप मुझे बताइए कि ये रसूलुल्लाह का दिमाग या उनका मतलब कैसे सोचते थे वो, या उनकी क्या नॉलेज थी। एक इंसान को, एक मर्द को दो, सुनो मेरी बात सुन लो पहले। हाँ, एक मर्द जिसका सामान ही टाइट नहीं होता है और बीवी को दूसरे शौहर से शादी करना है, ठीक है, ये उसके साथ सेक्स कैसे करेगा जब उसका सामान टाइट नहीं होता है? और क्या पहले बच्चे होने से, उससे उसकी शक्ल मिलने से, क्या वो दो बच्चा होने के बाद क्या उसका सामान टाइट होना बंद नहीं हो सकता है? हाँ ठीक है, हो सकता है। मुझे ये हदीस नंबर बताइए, मैं पहले उसके बारे में पढ़ लूँ भाई। अभी मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा जब शरह नहीं पढ़ लूँ। शरह पढ़ के मैं फिर आऊंगा, फिर मेरी बात समझ में आ गई आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आगे समझ में आपकी बात। मैं शरह पढ़ के ही भाई जवाब दूंगा, अभी मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बुखारी हदीस नंबर 5825 क्यों नहीं इतना जबरदस्त पूरे तरीके से बताया गया है? 58। अच्छा साहिल भाई, 5825 हदीस नंबर 5825 सही बुखारी। ठीक है भाई, मैं पढ़ के ही इसकी शरह वगैरह पढ़ के फिर कुछ कमेंट कर पाऊंगा भाई, ऐसा नहीं कर पाऊंगा अभी।